Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la coordinadora del programa de idiomas. Gracias por estar escuchándonos en este webinar con la Universidad de Stirling. Vamos a estar con Lina Martínez, representante de INTU para Colombia, y con Berta de la Universidad de Stirling, que nos va a comentar más sobre la oferta que tienen para hacerlos. Yo les recuerdo que el programa de idiomas de Colfuturo ofrece, pues tenemos 25 convenios firmados con universidades para ofrecer un porcentaje de descuento sobre el valor del curso. Para acceder a estos descuentos deben aplicar a una de las convocatorias de Colfuturo. Tenemos 4 en el año, en enero, abril, julio y septiembre. En el caso de INTU, con todas las universidades con las que tenemos convenio con este grupo, tenemos un porcentaje de descuento del 30% que aplica sobre el valor del curso si hacen su inscripción a través de Colfuturo. Entonces, pueden escribir todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación en el chat, y al final vamos a hacerlas a Lina y Berta en caso de ser necesario. Entonces los dejo con Lina. Muchas gracias por estar con nosotros, Lina y Berta. Bienvenidas. Hola Laura, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como Laura lo comentó, mi nombre es Lina Martínez. Yo trabajo para Inter-University Partnerships y represento universidades en Estados Unidos y Reino Unido, que en este caso les ofrece a ustedes la opción de hacer cursos de inglés, tanto general como académico. De antemano les pido disculpas porque tengo un poco de gripa, entonces me siento un poquito congestionada, entonces disculpas por eso. Ya iniciando como tal, Inter-University Partnerships como tal es una empresa británica que lo que ha hecho es crear convenios con estas universidades para ofrecerle a los estudiantes la oportunidad de tomar cursos de inglés, tanto general como académico, dentro de las universidades. Entonces, yo creo que esto es un punto muy a favor, porque ustedes no estarían tomando el curso en cualquier institución, sino como tal dentro de la universidad, y tendrían acceso y beneficio de toda la infraestructura que ofrece la universidad, ¿vale? En el acuerdo con, bueno, lo primero es por qué estudiar en Estados Unidos o en Reino Unido. Aquí les tengo algunos puntos pues, que yo considero importantes nacional, y fueron de las razones por las cuales yo como Lina Martínez decidí ir a estudiar al exterior. Primero, para mejorar el idioma. Nosotros podemos tomar cursos acá en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, donde sea, cursos de inglés, pero tan pronto salimos del salón, empezamos a hablar en español. Entonces, la verdad, el conocimiento se está quedando muy limitado a las aulas de clase. Mientras que si ustedes van a estas ciudades, a estas universidades, ustedes están hablando con estudiantes de otros países, donde todos están aprendiendo inglés, y por ende, la manera de comunicarse va a ser el inglés. El tema cultural. Nosotros a veces pensamos, no, de aquí a Estados Unidos, a Reino Unido, la cultura es súper parecida. Pues realmente no es así. Entonces también poder aprender otras culturas, además de que como estamos conociendo personas de otro mundo, estamos también conociendo otras culturas. Actividades recreativas, porque pues seamos claros, no siempre es el estudio, también queremos salir, conocer, vivir experiencias. Entonces, por lo menos en el caso de los campuses en Estados Unidos, la oportunidad de poder asistir a un juego de fútbol americano, que yo creo que muy pocos hemos tenido esa experiencia, y la verdad es bastante impresionante porque se vive esa emoción del fútbol americano en Estados Unidos. Lo del ambiente seguro, pues creo que es un punto que entendemos todos. Poder andar dentro de un campus o en una ciudad donde no estamos pendientes que nos vayan a robar. Y también en el tema por ejemplo, de si yo quiero mandar a mi hijo a estudiar al exterior, quiero mandarle a un sitio que sea seguro. Y también estamos hablando de que tenemos universidades que son catalogadas como las mejores del mundo. Muy en general les voy a hablar, pues, para poderle dar espacio a Berta para que hable un poco sobre la opción de la Universidad de Stirling en Escocia. ¿Qué tipos de cursos ofrecemos? Ofrecemos tanto inglés general como inglés académico. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿cuál soy yo? Es el indicado para mí. El inglés general es un inglés que es bastante, se exige un nivel básico del inglés, una edad mínima de 18 años. Las clases que se manejan son entre 16 y 17 personas por mucho, y es un inglés que yo recomiendo más, que quiero mejorarlo a nivel
de vida personal, o sea, como quiero viajar, quiero conocer, quiero mejorar el idioma, no tengo ningún fin académico ni profesional con él, y como que esa es mi razón, ¿listo? Es un curso de inglés que son 20 horas a la semana. Ya en cuanto a inglés académico, inglés que podremos catalogarlo de básico a intermedio. La edad mínima nuevamente 18 años. En este caso sí se les pide como mínimo ya tener un IELTS de 3 o equivalente. Eso viene siendo más o menos un A2B1. Entonces, para que se ubiquen un poquito, si de pronto ustedes no tienen el IELTS, pero quieren aplicar a alguna de nuestras universidades, nosotros les damos la oportunidad de hacer un examen de inglés completamente gratis. Bueno, pero es para que se ubiquen un poquito. El inglés académico yo lo recomiendo para aquellos estudiantes que están pensando tomar alguna maestría a futuro o mejorarlo a nivel profesional. ¿Listo? Entonces, si de pronto estás buscando hacer, no sé, un MBA en Reino Unido, te recomendaría mejor tomar este inglés académico, ¿vale? Porque te prepara para tomar una maestría y para lo que requiere ser exitoso en esa maestría. Este inglés académico se manejan 25 horas a la semana más 5 horas de tutorías personales, es decir, 30 horas a la semana. Ok, lo siento, problemas técnicos, ya. Voy a hablar muy rápido. Universidades de Estados Unidos, tenemos dos opciones, que son Oregon State University, que está ubicado en Corvallis, queda a 1 hora de Portland, que es la ciudad principal y la capital de Oregon. Es una universidad, bueno, acá ofrecemos inglés académico. Este es el campus como tal de la universidad, es una universidad de aproximadamente 30.000 estudiantes. Lo siento, talento. Bueno, esto es como el overview de la universidad. Les quería mostrar era que, digamos, el año antepasado, perdón, estuvo Michelle Obama dictando una charla para la universidad, para los estudiantes, un discurso para los estudiantes graduados de Oregon State University. ¿Listo? Ya pasando a Marshall, que está ubicada en Huntington, Virginia. Disculpen un segundito que estamos teniendo. Ok. Listo, Huntington, Virginia, por fin Marshall. Marshall es una universidad que es mucho más pequeña que Oregon. Es una universidad que tiene aproximadamente 20.000 estudiantes, 18.000, 20.000 estudiantes. Y lo que yo les comentaba de poder acceder a todas las facilidades de la universidad, pues este es un ejemplo en Marshall, que son la piscina olímpica que manejan, el gimnasio, las clases para escalar, etcétera. Ya en Reino Unido, estas son las universidades que ofrecemos para el curso de inglés académico y general. Belfast, que está ubicada al norte en Irlanda del Norte, es una universidad que hace parte del Russell Group. Listo, lo siento. La Universidad de Gloucestershire, que está ubicada en Cheltenham. La verdad lo que yo trato de hacer, y esto lo digo porque no todas las universidades están hechas para todos los estudiantes, es que si ustedes de pronto después de ver estas imágenes y de escuchar la charla dicen, me quedó sonando Gloucestershire, me quedó sonando Belfast o me parece muy interesante Stirling, se comunican conmigo y yo les ayudo como con la asesoría de si esa es la universidad indicada para ustedes. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso por lo menos de Gloucestershire es una universidad que es pequeña, es una universidad que está en una ciudad que es tranquila y que es más de actividades tipo eventos musicales, eventos de lectura. Entonces, dependiendo del estilo de vida o del estilo de persona que seas, yo te puedo recomendar cuál es la mejor universidad para ti, ¿vale? Ahora, con la Universidad de East Anglia, que está ubicada en Norwich. Norwich es a 2 horas en tren más o menos de Londres. Es de las pocas universidades en Reino Unido, perdón, que son tipo campus como Estados Unidos. ¿Listo? Es una universidad que es muy buena para programas de biomedicina, de derecho, y alberga aproximadamente 12.000 estudiantes. Glasgow Caledonian University está ubicada en Glasgow, en el norte.
Y esta en particular de pronto para aquellos estudiantes también que están buscando como esa opción de hacer el curso de inglés y buscar opciones de maestría, ofrecen un programa muy bueno de MBA y varias maestrías en el área de management, que tanto su sede en Londres como en el campus en Glasgow y en Nueva York. De Stirling, pues ya le voy a dar paso a Berta para que les hable un poco más de Stirling y pueda explicarles bien sobre la universidad. Si tienen alguna duda específica sobre la universidad, vida, cómo es vivir allá, pueden aprovecharla para resolver esas inquietudes. Okay, so it's Berta. Okay. Hello, everybody. Good afternoon. I'll be talking to you about into University of Stirling. So sorry, my Spanish is not great, so please bear with me. Okay, so into University of Stirling, why study in Scotland? So Scotland is a very warm and welcoming place, so the people are very, very nice and friendly. I've personally been in Scotland for 6 years. I'm from London, and so I moved there 6 years ago, and one of the reasons why I've chosen to stay there is because I feel warm and welcomed. Scotland is very rich in terms of its history, culture, and heritage, and it has basically everything for everybody in terms of outdoor activities or exciting leisure activities. So there's basically everything for everybody. And in terms of cost of living, we're actually on the cheaper side and on the affordable side in comparison to other parts of the UK. So I'll give an example later on in the presentation. One of the good things about studying in Scotland as well is that we have world-class universities in the country. So we're very proud of our education system. So you're looking at institutions such as St Andrews University, Glasgow, Edinburgh, all of which have been around for hundreds and hundreds of years. And obviously Stirling University has a platform on its own. So it has a lot to offer in terms of the quality of education that you get at Stirling. Okay, so we're also focused on, making sure that our students are employable graduates once they finish their degree program. So we're very much in touch or work closely with our careers department to make sure that the students, for example, if they're on the marketing program, they know what they're going to do afterwards, and they're looking for employments. They know how to do their CV, how to prepare for interviews as well. So it's a very good place. It's a great place to come and study. So that's enough about Scotland. Now zooming in further into Scotland. So the city of Stirling. So that's our city over there, the city of Stirling. So it has a lot to offer. So as you can see, those are some of the photos in Stirling and across the city of Stirling as well. So, it's a very historic town. We've got a castle, we've got coffee shops, restaurants, cafes, cinemas, so loads of activities for our students. Okay, so I'm in Bogota at the moment, and I'm loving Bogota. It's a very, very lovely city. So in comparison to Bogota, Stirling is actually a lot smaller. So we have a population of about 90,000 people. So very, 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 very small if you're comparing it to Bogota. But, as I said earlier on, it's got a lot of vibrancy from the students. So I was walking around the city of Bogota, and I can see a lot of people in like coffee shops and restaurants and cafes doing their work or drinking coffee. Stirling basically has that to offer as well to our students. Okay, so I've talked about studying in Scotland generally, about the city of Stirling, and now I'm going to talk to you about the university. So the University of Stirling is obviously in the city of Stirling, and that basically just shows, some of the things that make up the University of Stirling. So it's a campus-based university, and what this means is that everything that the student needs is on campus. So for example, when students start studying at Into and they progress to the University of Stirling, these two green bits on the screen is where they progress to. So they'll either be taught in the Pathfoot building or the Kotra building. We have accommodation provisions both on campus as well as off campus. So students can choose to stay on campus, and this is our on-campus accommodation. And for me, I work with Into. So the Into Center is basically right in the middle, right in the heart of the university. And so if you're, for example, if you're doing academic English and living on campus, it's basically a 5-minute walk to the university accommodation. So it's very, very quick, very nice and easy. Okay, so Stirling is actually Scotland's University for Sports and Excellence. So there's a lot of clubs and societies revolving sport,
sport. So if you're on a course, so for example, if you're on an academic English course, we do encourage you to engage with, the student body and the student community. And one of the good ways of doing that is getting involved with the sports clubs and societies. So there's everything from like hockey to water polo to football, basketball, tennis, golf. We've actually got a 9-hole golf course on campus. We're one of the few universities across the UK to have a golf course on campus. So we're very, very proud of that. So the university also has about 12 eating outlets, so coffee shops, restaurants, and places where you can study, such as the library. We've also got a 24-hour study zone as well. So if the library opens at 7 a.m. and closes around 1 a.m. in the morning. So when the library is closed, students usually use the 24-hour study zone where they can do their assignments or do their studies for exam prep, etc. So that's open for 24 hours. We've also got a shop on campus, so you don't need to venture too far to buy your groceries, such as milk or bread or eggs. We've got a shop on campus. But of course, if you want to go into the city centre, which is this bit over there, you're more than welcome to do so. That's absolutely fine. Okay, so the Into building is actually on campus. This is our Into building. This is where we are. This is where we deliver our academic English programs, as well as our other programs where the students can progress the university. So the campus, this photo of the campus, I actually like to keep the old photo just to see what the campus looks like without the Into building. But this green bit over here is where the Into building is located. Okay, so this is where this building is located. So we're right in the heart of the university. Okay, so and in terms of our teaching style, our delivery style, it's basically like a mini university within itself. So in terms of how we teach our courses, we've got a lecture theatre, we've got 10 classroom sizes, 10 classrooms where we don't get more than 16 students per class. So that helps the students in terms of build their confidence and build good rapport with their teachers, get to know their course mates, and basically just build their confidence. We've got a restaurant as well, so you don't have to go too far to find food. So we've got a restaurant called Umami, so you can get a tea, coffee, food, etc. We've got a mini IT suite / library where students can do their assignments and coursework. But as an Into student, you're also a University of Stirling student. So if you come onto the academic English program, for example, you get given your ID, and on your ID it would say Into University of Stirling. So you have access to all the facilities that a direct entry student has access to in any way. So you're not lacking in terms of access to any of the facilities. Okay. So that's just to show some of our students in the center. So it's very mixed, very diverse. At the moment, we have about 38 different nationalities. Last year, we had 40 different nationalities in the center all at once. So we're very, very proud of that. So just to give you a few sort of key facts or key features about the academic English program. So this program usually starts, it's got a April, June, September, and January intake. So it's got 4 intakes. And in terms of the duration of the program, you can do it for 1 term, you can do it for 2 terms, you can do it for 3 terms, up until 4 terms. And each term is basically split into 10 weeks of teaching. Okay, and the very minimum in terms of IELTS, what you need for your IELTS, you need an IELTS of 3.0. So an IELTS of 3 overall will get you on the academic English program. Okay, so if you have any questions about that, I'll be taking questions later on as we conclude the presentation. So other key features about the academic English program is that so you start off on an IELTS of 3, for example, and on each term of your program, you're expected to move 1 point, up to 1 point per term. So for example, if you come in on an IELTS of 3, by the end of the program, you're expected to have an IELTS of 4. And in the same way, if you have an IELTS of 5.5, by the end of 1 term, you're expected to have an IELTS of 6.5. So depending on how hard you work, you obviously need to put in the work as well, as expected for all our students. In terms of the working hours, there's about 30
hours of learning per week. So it's quite intense, which is what we want, because we want students to constantly be engaged in their studies, constantly engaged with the language as well. And how that's split, how the 30 hours is split, is basically we have 25 hours of face-to-face contact. That's face-to-face teaching, and you'd be doing presentations, assignments, coursework. And also we have 5 hours of teacher support. So our teachers do meet with our students on a one-to-one basis, just to go through how they're finding their studies, or how they're, how they're getting along on the academic English program. And this is a good opportunity for the student to flag up anything that they're finding difficult to do. So if there's a particular assignment that they're finding difficult to do, if there's a particular class that they're finding difficult to kind of engage with or integrate in, this is a perfect opportunity for the student to talk to their teacher about some of their difficulties. Okay, so the academic English program is good in the sense that it's actually good preparation for university study. So after completing the academic English program, you can either progress to any of our courses, either the foundation or the international one, or the master's programs, pre-master's programs, or graduate diploma program. Or if you just want to apply directly to the University of Stirling and you have the right qualifications, after doing your academic English and raising your IELTS, your overall IELTS score, you can progress to your undergraduate program or postgraduate program. So we've had students that have come on to the academic English and then progressed to the university to further their studies. And in terms of what our focus is in terms of teaching the students. So students are usually do the following courses. So these are the core modules that every student on this program will be doing. So the integrated language skills, there's a teacher support online language development program, and there's engagement and communicative language skills, research and study skills as well. So all the core modules basically encompass reading, speaking, writing, and listening. So the student is tested and assessed in all these 4 elements, so that when they complete the academic English program and they do the test, they'll be basically assessed in their listening, reading, speaking, and writing, and they'll get the overall score, which is equivalent to IELTS. Okay, so after I've said earlier on about the options that you have after completing the academic English program, there's a lot of areas that you can go and study in at the University of Stirling, or with us, and then with us into, and then progress to the University of Stirling. So some of the key features where we see some of our Latin American students going to, accounting and finance is third in Scotland, and it's in the top 25% in the UK. Economics is also very good. It's second in Scotland overall, and 8th in the UK, so very highly ranked. Education, so there's a lot more interest in education. So that's programs such as TESOL, teaching English to speakers of other languages. That's in the top 10 in the UK. So again, a very good degree program. Marketing tends to be popular as well. Marketing is in the top 10 across the UK. Film and media is where we've seen some of our LATAM students come in to progress to after the academic English. So again, film and media is in the top 10 across the UK, and it's first in Scotland. Within our film and media department, so film and media sits within our Faculty of Arts and Humanities, and the Faculty of Arts and Humanities is one of the oldest faculties across the UK. So they've got, all the equipment, sort of machines that you need to be able to do your, film and media course, etc. Okay, so we're coming to the end of the presentation, but before we finish off, I'll just give you some information about the type of accommodation that you get when you're living on campus. So if you live on campus, if you go back to the image of the campus I showed you earlier on, if you're staying on campus, it's an ensuite room that you would get. So you have your own shower and toilet in the room, and then you have your bed, your storage area. You basically have your room furnished and furbished with everything. There's a lot of storage space. So under the bed, you can open it and you can store your suitcases in there as well. So when you're
staying in Beach Court or Juniper Court, there's 24-hour staff on site. It's a 5-minute walk to the Intercentre. Internet is high speed. There's laundry facilities right across from our accommodation, and the kitchen is the main communal area, so you'll be sharing the kitchen with like 5 or 6 up to 10 other students, and basically it's fully furnished with kettle, toaster, microwave, fridge, freezers, cooker, so everything that you need. The only thing, because it's self-catered accommodation, the only thing that you need to buy are your cutlery, plates, pans and pots, so you need to buy those, but otherwise all the sort of main equipment is provided. So fridge, freezers, microwaves are provided. We also provide off-campus accommodation. So if you want to stay off-campus, you're more than welcome to. So that's an example of John Fortis Court, which is off-campus accommodation. So again, very spacious, loads of storage, and it's also en suite, so you get your shower and your toilet in your room. This type of accommodation is shared with 7 other students, so you'll be sharing a kitchen which will be fully furnished and fully equipped with fridge, freezers, microwaves, etc. And again, there's 24-hour staff available and on site, and also Wi-Fi is available to all our students. Okay, so just thinking about the pricing, that the average or estimates in terms of pricing for Stirling in comparison to London. So just to give you an idea, so this is what you'd pay in Stirling on a weekly basis in terms of rent, food, household goods, personal items, and local travel in comparison to London. So the comparison is quite significant. You can clearly see that living in Stirling is a lot more affordable than, say, living in London. And obviously I'm not saying London is bad, London is great, I'm from London, but it's just to show you that it's very much affordable living in Stirling in comparison to other parts of the UK. Okay, so as we end our presentation, one of the key things that I like to leave our, students, our agents, anybody that sort of listens to our presentations, one of the key things that we like to emphasize on and focus on at University of Stirling is, when you come and study with us, whether it's academic English or any other course, we want our students to have a sense of community, because that will help you with your studies, making sure that you're in a lively student community, you have friends, you're doing work together, and just, just enjoying being a university student will help you with your studies. So we encourage students to go out there and make friends and make sure that they have a sense of community, because we get a lot of international students at the Intercentre, so we want them to feel home away from home. And cost, again, very valuable in terms of tuition fees, standard of living, is fairly on the affordable side. And also the choice in terms of the programs that you have to study, either at Into or at the university. So for example, as I said earlier on, when you come to the University of Stirling, when you come to Into, you can, after doing the academic English program, you can progress to Stirling to do a foundation, for example, or a graduate diploma, and then progress to Stirling to do an undergraduate or postgraduate program. So there's lots of choice in terms of the programs and the outcomes that you can choose to embark on your journey at Into University of Stirling. And so that completes my presentation. I wonder if you have any questions? Yes, thank you so much, Berta and Lina, for your presentation. Yes, we have some questions here. Maybe I think it's going to be for Lina. Okay, so Lina's just left, so I've got Stephanie here. Hi, Laurie, how are you? Hello. Ok, Lina. Me preguntan, perdón, Stephanie. Dale. Me preguntan si una persona decide hacer, pues, tomar este curso en Stirling, ¿es posible trabajar al tiempo que están estudiando? Okay, so they are asking if they're able to work while they are like they were doing the academic English. I told you that we were going to ask about it. Bueno, básicamente sí pueden, pero ok, cuando los estudiantes toman inglés académico, la única manera de poder llegar a obtener un permiso laboral es cuando ellos aplican a la visa Tier 4. Para poder obtener la visa Tier 4, mínimo tiene que ser un programa de inglés académico de 2 terms.
ese es el mínimo que deben tomar. O sea, si lo llegan a tomar por un term, pues aplicaríamos a una short term visa. Con este tipo de visa no se puede trabajar, pero cuando tomamos de 2 terms en adelante, podemos llegar a aplicar a la visa Tier 4 y esto nos permite trabajar, es un permiso laboral de 10 horas a la semana. Ok. ¿Hay algún otro requisito para esta visa, además del tiempo? Tenemos que, bueno, aparte del tiempo, bueno, el dinero tiene que permanecer retenido en la cuenta por 28 días antes de presentarse a la cita de la embajada, primero, demostrando solvencia económica que cubra el valor del curso más el tema de estadía. Adicionalmente, tenemos que demostrar el inglés, tenemos que llevar un examen de inglés oficial, en este caso sería IELTS, para poder llevar a los procesos de visa. Do they need the IELTS UKVI, right? To the Tier 4 visa for academic English. Sí, tiene que ser el IELTS o tiene que ser el IELTS UKVI, que ese es el requisito de visa para la visa Tier 4 para programas de corta, pues digamos que de corta duración, entre comillas. Listo. Berta nos decía que es necesario tener un nivel 3.0 en el IELTS para poder acceder al curso de inglés. Si no han presentado el IELTS, ¿de qué otra manera se puede demostrar este nivel? Listo. Cuando vamos a tomar inglés académico, nosotros internamente tenemos un examen que se llama el PASBER. Ellos pueden presentar ese examen pues para saber si pueden calificar para tomar inglés académico. Pero es importante tener en cuenta que obviamente si el estudiante está contemplando tomar el inglés académico y tener la oportunidad de trabajar, al final del día le va a tocar presentar el IELTS UKVI para efectos de visa. Ok, súper. Nos preguntan si hay programas de becas. Pues les recuerdo que el convenio que tenemos entre Intu y Colfuturo es para un porcentaje de descuento, que en este caso es del 30%. No sé si adicional a eso la universidad tiene algún programa de becas. No, para los cursos de inglés académico no. Ok. Dentro de las clases del curso de inglés académico se ve inglés para preparación de los exámenes del IELTS, por ejemplo. Okay, so do you know if like during the academic English they have the possibility to obtain IELTS preparation? It's like a component of the academic English? Yeah, so on the academic English, they're tested within the reading, the speaking, the listening, and the writing. So if they want to go to University of Stirling, for example, they don't have to do another IELTS test. So that would be sufficient for an English proficiency. Okay. Sí, básicamente, ¿qué va a pasar? El inglés académico está diseñado de tal manera que siempre se diseñó con el propósito de que cada estudiante, como ellos tienen que tener un IELTS de 3, el estudiante suba un punto del IELTS por cada term que toma. Es decir, si el estudiante entró con el IELTS de 3, lo ideal es que si tiene que volver a tomar el IELTS o si quiere volver a tomar el IELTS, en ese momento haya subido a 4 si solamente tomó un term de inglés académico. Entonces, el inglés está diseñado de tal manera que el estudiante sí recibe esa preparación en cuanto a los 4, ¿cómo llamarlos? Competencias. Las 4 competencias que se les evalúa durante el IELTS, que es el listening, speaking, writing and reading. Entonces, está diseñado de tal manera que el estudiante reciba la preparación de acuerdo a las 4 competencias. Ok. Stephanie, ¿tú tienes acceso a los costos de cada term? Sí, pero bueno, lo que pasa es que eso está en cada brochure de cada una de las universidades. Creo que sería mucho más fácil llegar a compartirlos en el momento en que el estudiante ya requiere la información detallada de acuerdo a una de las universidades en particular. Okay. Y les enviamos la información mucho más detallada con el desglose de costos, tanto para alojamiento como para costos de estudio, aplicando el descuento que tenemos con ustedes. Ok, perfecto. Entonces, en el chat les puse para que guarden el correo, les puse el correo de Lina Martínez por si necesitan una cotización puntual, pues ya con el número de terms que quieren tomar, el tipo de alojamiento y demás. Una última pregunta, creo. Bueno, Berta nos contaba que si terminan, pues, bueno, más bien, si hacen su curso de inglés en la universidad y quieren después acceder a un posgrado con si tienen pues el nivel de inglés. El nivel, ¿no es necesario presentar el IELTS para ingresar al posgrado? Efectivamente. So, they're asking what you just told me, like,
when they do and they complete the academic English and they have the sufficient level to apply for a master degree or an undergraduate, they can do it without presenting the IELTS. Absolutely, yeah. And it's the same if they want to go to another university. Usually other universities will accept that as a IELTS proficiency test. Exacto, entonces sí, básicamente sí, cuando los estudiantes toman el inglés académico y obviamente pues ya cumplen con el English Proficiency, con la suficiencia de inglés para poder acceder a la maestría o a un pregrado, pueden hacerlo sin ningún inconveniente, pueden hacerlo tanto, digamos, de universidad a universidad, es decir, tomar el inglés académico en Stirling y transferir al máster en Stirling, o muchas universidades también los van a aceptar con ese nivel de inglés que tomaron durante Stirling y pasarse a otra de las universidades, porque lo van a aceptar. Ok, perfecto. Listo. Bueno, nos preguntan si solo se ofrece inglés académico, entonces les quiero aclarar pues que en la mayoría de universidades de Reino Unido solamente se ofrece inglés académico, pero hay una opción de inglés general que es en Gloucestershire. Sí, señor. Entonces, si están interesados en el inglés general, les invito a escribir a este correo de Lina Martínez para que puedan obtener más información sobre ese convenio, porque con la Universidad de Stirling solamente es inglés académico. Igual, importante que en todos los correos también te copien a ti, Lauri. Sí. Para que tú estés al tanto también de todos los procesos. Sí, por favor. Ya les pongo también mi correo en el chat. Me preguntan si toman un curso de inglés académico con Stirling y quieren hacer una maestría después, ¿hay algún descuento, beneficio o acceso más fácil por haber hecho el curso en la misma universidad? Básicamente hay oportunidades de beca, eso sí está disponible, obviamente. Claramente son becas en su mayoría meritorias, pero pues que reciban un descuento como tal sería entrar a evaluarlo con la universidad. Like in your case, like for example, if the students did the academic English with Stirling and they decide to continue with a master degree, they are asking if they receive like any special discount just for doing the academic English. Not really. They have the opportunity to apply for scholarships. Yeah. That are available on the website and everything. So Yes. the student has the chance to apply for a scholarship. Sí pueden aplicar a todas las becas disponibles que la universidad les llegue a ofrecer, pero que se les otorgue algún tipo de descuento especial por haber tomado ya el Academic English, no, porque igual tengan en cuenta que ustedes, pues por este convenio con Colfuturo, el Academic English ya está teniendo un porcentaje de descuento. Listo, clarísimo. Bueno, parece que por ahora no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho por su tiempo. De todas maneras, les cuento que esta sesión va a quedar grabada y va a estar en nuestro canal de YouTube que se llama Colfuturo Videos, en la lista de reproducción del programa de idiomas. Y todas las personas que estuvieron conectadas también van a recibir el link de la charla grabada durante la próxima semana. Muchas gracias, Stephanie y Berta, por su presentación y por su tiempo. Muchas gracias. No, Laura, muchas gracias a ustedes. Igual, pues nada, cualquier duda ya saben que le escriben a Lina en este caso. Y pues nosotros estamos muy pendientes de cualquier solicitud que tengan en cuanto a temas de cotizaciones, que quieran evaluar, información puntual de la universidad de interés que lleguen a tener, y pues estamos muy pendientes. Perfecto, muchas gracias. Feliz tarde Vale, para todos. ustedes. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, thank you. Thank you.